हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम वीडियो लेके आए, उसका नाम है क्वालिटी ऑफ अल्लाह। जैसा कि उसके शान के लायक है। ये बयान है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का। तो हमने बहुत सारे उनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया है, हमारे चैनल पे देखिए वो। और आज का भी वीडियो हमारे साथ आखिर तक देखिए। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं। मैं युसरफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह, जो उस दिन अजाब से बचा लिया गया तो यकीनन उसी पे अल्लाह ने रहम किया। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही है खुली कामयाबी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। देखिए किस लेवल तक। लो अगली एक और खुराक लगो। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तकलीफ के अंदर तो उस तकलीफ को कोई नहीं छुड़ा सकता सिवाय उस अल्लाह, या सिवाय अब्दुल कादिर जिलानी के, बकौल बाबों के। ओ जी वो मुसीबत आई फेर देते थे, किसी और उते छोड़ देते थे, 11वीं दिया करो। कुरान तो कह रहे नहीं, जब अल्लाह पकड़ ले कोई नहीं छुड़ा सकता। कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई बाबा, सिवाय उस। और ज़ाहिर है ये तकलीफ दूर करना ये अल्लाह की क्वालिटी है, ये उसके साथ खास है। सूरह नम्ल की आयत नंबर 62 है। मेरे ख्याल है वो एक समझ लें जिसे वो ताश की लैंग्वेज में कहते हैं ना, यक्का, वो है वो आयत। हम जब कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तो ये कहते हैं देखें हम बुजुर्गों से भी जो मांगते हैं ना वो अल्लाह से ही लेके देते हैं। आप अम्मी से रोटी जो मांगते हैं तो क्या ये शिर्क है? उसका हम उनको जवाब देते हैं कि मेरे भाई ये तो असबाब है, इनका कुरान में हुक्म है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन अब देखें जो बुजुर्गान दीन है वो भी अल्लाह से ही लेके दे रहे होते हैं, पीछे अल्लाह ही होता है। अल्लाह को पीछे कर दो, हाँ कर दो पीछे। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ में ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਨਬੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਮਨ ਦੱਸੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ? जो मुसलमान अल्लाह रसूल को पीछे कर दे और बाबे और बुजुर्ग आगे ले आए तो वो अपने ईमान की फिक्र करे। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि देखें बारिश अल्लाह बरसाता है, लेकिन ड्यूटी फरिश्तों की। हम मांगते किससे? अल्लाह से। फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक है। वो कहते हैं ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन कुरान में ये तो आया कि अल्लाह ही से मांगते हैं, ये तो नहीं आया कि किसी और से नहीं मांगते। देखो जरा अंदाजा करो। तो हमने कहा ये भी आया हुआ है सूरह नम्ल की आयत नंबर 62, तौहीद की फील्ड में यक्का, जिस तरह आप वो कहते हैं ना ताश की लैंग्वेज में, अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, व यक्शिफु सू, और उसकी तकलीफ उससे दूर कर दे, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें खलीफा करता है अगलों का जमीन पर। यानी जब तुम्हारे आबाओ-अजदाद मरते हैं तो तुम, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद, सब एक एक करके मर रहे हैं। अल्लाह जो है वो जिंदा है, एक एक करके वो आने वाली नस्लों को जमीन का मालिक बनाता जाता है। असल मालिक कौन है? अल्लाह। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन नसीहत बहुत कम ही हासिल करते हो। कौन सी क्वालिटी? तकलीफ और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुना, ये अल्लाह की क्वालिटी। तो यहां पे भी आया कि अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तकलीफ के साथ तो उसे कोई दूर नहीं कर सकते सवाए उसे। वइन यमसस्का बिखैरिन, और अगर अल्लाह ताला किसी के लिए खैर का इरादा कर ले, फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अच्छा यही आयत सूरह यूनुस में आएगी, वहां फिर आगे साथ आता है फला राद्द लिफज़ली, तो अल्लाह के फजल को कोई टाल नहीं सकता अगर वो इरादा करे।
یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا. اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد. حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا، اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا. تو انسانوں سے کیا ڈرنا، نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امید. ہو تو بہت ہی اچھا ویڈیو تھا. اور کوالٹی آف اللہ بتائی ہے انہوں نے کہ ہاں اللہ کی کوالٹی بتائی. انہوں نے سب سے سٹارٹنگ میں ہی بتایا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا اور بتایا کہ اگر اللہ نے کسی کو پکڑ دیا تکلیف میں تو اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے خود اللہ کے سوائے کوئی نہیں چھوڑا سکتا. ایسا قرآن میں کہا ہے، نہ کہ کوئی جن یا پھر کوئی پروفیٹ یا پھر کوئی اینجل، کوئی نہیں چھوڑا سکتا سوائے اللہ کے. سو یہی انہوں نے اللہ کی کوالٹی بتائی ہے. ساتھ ہی میں انہوں نے آگے جا کے بتایا کہ سورہ النمل کی آیت نمبر 62 کے بارے میں بتایا کہ ہم بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایگزامپل بھی بتایا کہ امی سے ہم روٹی مانگتے ہیں. یہ بھی کہا کہ بارش تو اللہ کرتا ہے لیکن یہ ڈیوٹی فرشتوں کی ہے. تو بہت ہی اچھا ہے. کوالٹی آف اللہ کی کوالٹیاں بتائی ہے. تو بہت اچھا یہ ویڈیو تھا. آپ کو کیسا لگا آپ بتائیے کمنٹ کر کے. مجھے تو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا. آپ کو کیسے لگا یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں، اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے.